Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Em seguida, o memorando de entendimento entre o CADIN da Indonésia e a Apex do Brasil sobre a cooperação de promoção comercial. Kami mengundang Ketua Umum Kadin dan Presiden of Apex untuk penandatanganan. Convidamos o chefe de CADIN e o chefe de Apex para a assinatura. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Mostra para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Indonesia dan Brasil makin kompak. Di tengah dorongan global menuju ekonomi hijau, Kadin Indonesia resmi teken kerjasama strategis dengan Lembaga Promosi Investasi Brasil, Apex. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakri bilang, ini bukan sekadar kerjasama biasa, tapi langkah nyata buat dorong investasi, perdagangan, dan inovasi berkelanjutan antara dua raksasa dari belahan bumi selatan. Sekarang, nilai perdagangan Indonesia-Brasil baru sekitar 6 miliar dolar AS. Tapi targetnya, naik 3 kali lipat jadi 18 miliar dolar dalam 10 tahun ke depan. Dari kedelai, gula, dan daging Brasil, sampai ekspor sawit, garmen, dan komponen otomotif dari Indonesia. Semua siap berkembang lewat kolaborasi baru ini. Anindya bilang, Brasil dan Indonesia itu ibarat saudara beda benua, sama-sama ingin jadi kekuatan besar di bidang transisi energi dan perubahan iklim. Indonesia punya nikel dan bauksit. Brasil unggul di biofuel dan etanol. Dua kekuatan ini bisa saling melengkapi buat wujudkan energi terbarukan yang mandiri dan berkelanjutan. Melalui CEPA dan kerjasama baru dengan Brasil, Indonesia bukan cuma memperkuat perdagangan, tapi juga membuka jalan menuju pasar terbesar di Amerika Latin. Berikut beberapa kesepakatan Indonesia-Brasil yang diteken di depan kedua pemimpin negara. Da República da Indonésia e o presidente da República Federativa do Brasil. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Memorando de entendimento entre o Ministério da Energia e Minerais da República da Indonésia e o Ministério da Energia da República Federativa do Brasil sobre a cooperação enérgica de área de mineração. Kami mengundang Menteri ESDM Republik Indonesia dan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil. Convidamos o ministro da ESDM da República da Indonésia e o ministro do Mineral da Energia da República Federativa do Brasil. Kami persilakan.
persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado. Nós convidamos para voltar para seus próprios lugares. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama sains, teknologi dan inovasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de Research e Inovação Nacional da República da Indonésia e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil sobre a cooperação de ciência, tecnologia e inovação. Kami mengundang Kepala BRIN Republik Indonesia dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do BRIN da República da Indonésia e o ministro da Ciência e Tecnologia da Inovação da República Federativa do Brasil. Kami persilakan. Por favor. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e pode voltar para o lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang kerjasama dalam tindakan sanitari dan fitosanitari dan sertifikasi. Em seguida, memorando de entendimento entre o órgão de karantina da República da Indonésia e o Ministério da Agricultura e da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de sanitária e fitossanitária e certificação. Kami mengundang Kepala Badan Karantina Indonesia dan Menteri Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de karantina da Indonésia e o ministro da Agricultura da República Federativa do Brasil para a assinatura.
Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Por favor, para mostrar para a mídia. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado e podem voltar para seu lugar. Berikutnya nota kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institut Geografi dan Statistik Brasil tentang kerjasama di bidang statistik. Em seguida, uma nota de entendimento entre o órgão de estatística da Indonésia e o Instituto Geográfico e Estatística da República Federativa do Brasil sobre a cooperação na área de estatística. Kami mengundang Kepala BPS Indonesia dan Kepala Institut Geografi dan Statistik Brasil untuk penandatanganan. Convidamos o chefe do órgão de estatística da Indonésia e do Instituto de Geografia de Estatística do Brasil. Kami persilakan. Por favor. Ya, kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por mostra para a mídia. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat. Muito obrigado, pode voltar para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Em seguida, o memorando de entendimento entre o Danantara Indonesia e da JBS. Kami mengundang CEO Danantara dan owner GNF untuk penandatanganan. Convidamos o CEO da Danantara e o owner do JIF para assinar. Kami persilakan. Por favor. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Por favor, mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e, por favor, volta para seu próprio lugar. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan GNF SA Brasil. Em seguida, memorando de entendimento entre o PT de Energia Elétrica Nacional da Indonésia e o JIF SA do Brasil. Kami persilakan. Por favor.
Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado. Por favor, volta para seu próprio lugar. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Pertamina dan Fluxus. O próximo é memorando de entendimento entre o Pertamino e Fluxus. Kami mengundang Direktur Utama PT Pertamina dan Country Manager GNF Group untuk penandatanganan. Nós convidamos o diretor de Pertamina e o Lucio de Fluxus Holding SA para assinatura. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Mostra para a mídia. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Obrigado e pode voltar para seu próprio lugar.